Dobrodošli. Za sve vas koji prvi puta gledate, moje ime je Dejan Šimić i ovo je Ključ 13. Jedina emisija na svijetu koja odgovara na vječno pitanje što je to ono za ono. U ovoj epizodi, kao što vidite po naslovu i pretpostavljate, zato ste i počeli gledati u stvari, pričat ćemo o tome kako se mjere i kako se označavaju vici. To je tema i to je problematika većine ljudi i vjerujte mi da u ovih 7-8 minuta ću vas naučiti nešto što puno njih ne zna, čak i neki koji već duže vremena rade sa šarafčićima. Ja ću vam dati skraćenu verziju. Evo ga. Idemo na šarafčiće. Prije nego što krenemo, unaprijed se ispričavam za dodatne zvukove koje ćete čuti, jer trenutno je neko nevrijeme u Osijeku i stvarno ko vuk da pokušava srušiti kućicu od 3 praseta, tako se čuje vani. Krenut ćemo sa obilježavanjem, točnije kako se pišu, jer kada ovo budete dobro razumjeli, onda vam samo mjerenje će biti kikiriki. Da bi obilježili jedan vijak, u stvari vam treba 4 stvari. Konkretno radi se o sljedećem. Treba vam dimenzija, treba vam norma i treba vam kvaliteta i zaštita za kraj. Sa ove 4 stvari svaki vijak se manje više može obilježiti i krenit ćemo opet vrlo jednostavno. Kada neko ovo napiše, kao što ću ja sad napisati, zato koristim ovu sofisticiranu tehnologiju tableta iz Kine, starog tak par tisuća godina i modernog flomastera. Kada neko ovo napiše, to je dovoljno da dobijete točno, ja ću pokazati otprilike kakav je to vijak u pitanju, znači dobit ćete ovaj vijak, konkretno taj vijak. I ja ću vam sad to raščlaniti, kao što sam rekao, potrebne su vam 4 informacije. I krenut ćemo odmah sa objašnjavanjem prve. Znači, prva nam je informacija, to je dimenzija. Dimenzija se uvijek obilježava, znači ide promjer puta dužina. Znači, uvijek je to isti sistem, bez obzira na kakve su dimenzije vijaka i tako dalje. Normalno u situaciji od matice pisat će samo M10. Da malo ovo, što kaže, se proširimo, može biti situacija da je to vijak, ali da ima fini navoj. Znači, recimo da ste skinuli sa nekakvog motornog vozila i na tom vozilu se nalazi fini navoj, onda se on obilježava ovako. Znači, pisat će recimo M10, pa će pisat korak puta 1, na primjer, i pisat će 55. Znači, u toj situaciji dobivamo taj korak. Znači, gdje smo ga upisali. To je isključivo samo za vijke koji imaju fini navoj. Kada dođe do američanskih, točnije Whitwortha i tako dalje, umjesto M-a će stojati napred Whitworth, iako oni većinom onda to rade u razlomcima. Da sad ne pišemo neke blesave razlomke, jer to ne možeš ni pročitati kad oni napišu. To je još jedina opcija koja može biti kad dođe do mjerenja dužina. Sljedeći korak je norma. Znači, imamo normu i norme, ovo je konkretno njemačka norma. Da bi vam norme objasnio, malo ćemo preskočiti na sljedeći dio. Kada dođe do normi, postoji ih dosta. Točnije, svaka zemlja ima svoju normu, da razumijete. Ako želite nešto proizvoditi, vi morate imati normu. Vi ne možete proizvoditi ako nemate normiranje. I nije samo norma za šarafe, norma je za sve, za materijale, doslovno za sve što vidite, ima čak norma za med, ima norma. Znači, za sve danas postoji norma da se zna šta je neka, ajmo reći, točka 0, odakle se kreće. Upravo zato postoje te norme i one definiraju, znači, ne kvalitetu šarafa, nego one definiraju oblik šarafa. Znači, svaki ovaj šaraf ima svoju normu. U toj normi je opisano kako izgleda vijak, opisano je otprilike rasponi, znači pravi se od ovoga do ovoga u ovim dužinama i tako dalje. Napisano je u kojim sve kvalitetama se pravi, napisano je koji navoji se prave, napisano je koje zaštite se prave, znači napisana je cijela, možemo slobodno reći, Biblija za taj šaraf. Znači, sve je opisano od početka do kraja. Neki od najpoznatijih normi koje ćete najčešće vidjeti je to taj DIN, to je njemački, Deutsche Institut of Normung, ili ti kako Njemci u šali vole reći das ist Norm.
Znači vidjet ćete taj famozni DIN. U Hrvatskoj često napišu HRN. I recimo Srbija koristi SRPS. Oba dva su prepisani iz ovoga. Znači, to je bivši JUS, oba dvoje su prepisali, obrisali JUS, napisali ovo. Znači, oba dvoje su bili ljeni. Tako da ne mislite da su bili pametni, samo su bili ljeni. Američani vole koristiti ovo. Oni su na ISU. Oni kupuju kod ISE kokice i oni ovo koriste. Japanci, oni koriste IS. Ovo je njihova norma. Sve te norme postoje u takozvanim usporednim tablicama i te usporedne tablice mogu vam reći šta je u DIN-u, to je u HRN-u, to je u ISI, to je u IS-u. Tako da za svaku normu, bilo koju da nađete IS normu, vi možete naći paralelu koja je to skroz do vašeg DIN-a. Bez obzira, većina je firmi koje prodaju vijke, u kojoj god da normi napišete, oni će vrlo brzo naći, ili ako napišete na Google bilo koji DIN, na primjer, ja ću vam dati onako u šali da napišete ovo, napišite DIN, recimo 1. Evo, baš probajte DIN 1 da vidite kako izgleda DIN 1. Probajte to napraviti čisto da vidite onako da samo stavite slike, kliknete na slike i pokazat će vam se kako on izgleda. Znači, imate doslovno za sve vijke. Sada, šta je to kvaliteta? Kvaliteta na vicima označava se u stvari u nekakvim brojevima. Ti brojevi su dosta onako malo blesavi kad prvi puta ih vidite, a oni govore u stvari koliko je nešto tvrdo ili koliko je nešto mekano. I manje više to izgleda ovako. Znači imate 4,6, imate 5,6 ili nekada piše čak i 5,8, imate Classic 8,8, imamo 10,9, imamo 12,9. Znači to je klasika i to su čelici. Kada dođe do inoxa, onda vam piše A2 i piše vam A4. Da razumijete, ovo je klasika inox, dok ova je više za kemijsku industriju. Znači više je namijenjen njima. Naravno da se može proizvesti i još nekim drugim materijalima, pričamo o titanijumu, mesingu, bakru, aluminiju i tako dalje, ali pričamo sada o klasikama pa ćemo za sada ovo. Da bi bolje razumjeli, 4,6 je mekano, 12,9 je tvrdo. Na primjer, da bi razumjeli koliko je ovo mekano, koliko je ovo tvrdo, puno vas, i ja sam, kada stežete ovaj vijak, vrlo često vam se desilo kad ste ga stegnuli da je matica prosvirala, točnije da se počeo vrtiti na mjestu i više vijak nije držao ništa. Upravo zato što se ovaj vijak u 90% slučajeva pravi u 4,6 kvaliteti. Da razumijete, matice su u 8 kvaliteti. Prije su se pravile u 5,6, to je bilo prije nekih 30 godina, sada su ih svi prekinuli i sad se isključivo prave u 8,8. Tako da manje više sve matice su vam u 8,8 bez obzira, čak imaju žig udarenu u osmicu. Nemaju 8,8, imaju čistu osmicu. Kod vijaka uvijek ćete imati napisano. Znači vijak ima uvijek napisano koja mu je kvaliteta, ima udareno, znači recimo ovaj konkretno ima 10,9, ovaj ima 8,8. Znači kod vijaka je uvijek napisano na toj glavi koja je to čvrstoća. Neki od vijaka, kao što su ovi, neće vam nigdje pisati. Znači, kod ovakvih, recimo, vijaka ni ne piše koja je kvaliteta. Većinom se vrte tu između ova dva, da imate ideju. Znači, nisu najmekši, ali nisu baš ni najtvrđi. Još jedna mala napomena za kvalitete, ono što je vrlo bitno. Na primjer, imate kosilicu, pukao vam je vijak, izvadili ste onaj polomljeni dio, hoćete zamijeniti. Vrlo je bitno da zamijenite sa istom čvrstoćom. Šta to znači ili ti kvalitetom? To znači da ne pretjerujete zato što je pukao, ne znam, bio je vijak 8,8, pa ćete vi sad staviti 10,9, pa nećeš više pukniti, više nikada. U toj situaciji može se desiti da pukne nešto puno teže da strada na toj kosilici, upravo zato što ste stavili jači vijak. Jer proizvođači auta, proizvođači kosilica, bilo čega, oni znaju zašto su stavili 8,8 ili 4,6 vijak, baš zato da pukne, jer je on jeftin proizvod, da on pukne, nego da pukne nešto puno skuplje i da bude puno veća šteta. Upravo zato nikada ne valja mijenjati sa većim ili ti jačim, jer može se desiti da vam šteta bude puno veća. Kada dođe do zaštite, zaštita je u stvari ono što vidite na prvu kod vijka. Znači recimo
kao što je ovaj crn vijak, kao što je ovaj zlatan, kao što je matica srebrna, kao što je ovaj nekako čudne srebrne boje i tako dalje, to je ta zaštita. Znači, i ona otprilike ovako izgleda. Znači, imamo ZN, što znači pocinčano, imamo FE, imamo BR, imamo TZN i imamo HV. I sad na brzinu da objasnim. Znači, pocinčano je ono što ćete se najčešće sretati. Znači, ovo su sve pocinčani vici. Evo, to je sve pocinčano. Nema veze što je zlatno pocinčano. To ne igra nikakvu ulogu. Ali je to klasično pocinčano. FE vijak je vijak koji je proizveden da bude bez ikakve zaštite. I razlikuje se od bruniranog vika. Ovo je konkretno brunirani vijak. Razlikuje se od bruniranog vika zato što već praktički kad dođe kutija kod vas je zahrđala. Da razumijete. Međutim, neko će od vas postaviti pitanje zašto mora biti FE vijak, zašto ko to koristi uopće. Većina situacija, majstori koji nešto zavaruju, oni vole kupiti matice koje su FE, baš zato što im je lakše zavariti nego ovako moraju skinuti zaštitu da bi lakše zavarili. I upravo zato kupuju u startu neke od tih stvari koje su bez ikakvih zaštita. Znači FE. Brunirani, kao što sam rekao, on ima već nekakvu zaštitu, recimo ovaj vijak Knauf neće tako lagano početi hrđati, znači treba mu jedno vrijeme, ali će početi hrđati. Ali je crne ovako boje i to je njegova zaštita. Znači, TZN je vrlo sličan ovome. Da razumijete toplo pocinčano, to znači da vam je, kao što vidite one metalne bandere okolo po gradu, to vam je toplo pocinčano. Međutim, ovo je isto toplo pocinčano, samo se zove HV, hot Werzink. Glavna razlika između ova dva je, ovo je Jozo koliko stavi cinka, toliko ide. Međutim, u ovoj situaciji se kontrolira, plus ovi vici koji dolaze HV moraju biti atestirani vici. Znači mora se znati sve kako je napravljeno i koliko vijaka je bilo kad se pocinčavalo i sve, znači od glave do pete sve znaju o tom viku. I upravo zato ovo je malo, ajmo reći, tehnička zaštita koja se najčešće ugrađuje recimo na branicima, na autoputu, na mostovima i tako dalje, da razumijete da je to većinom se tamo koristi. Znači, vrlo jednostavno je da zapamtite, ZN vam je pocinčano, FE ako treba neko nešto zavarivati, brunirane su, malo rijeđe se koriste, danas rijetko ko ih uopće drži na skladištu, a najljepši primjer vam je Knauf vijak jer on je uvijek bruniran, znači on je takav vrsta zaštite. I toplo pocinčani HV, to je jedino situacija ako stvarno stavljate nešto vrlo bitno vani, to većinom rade dečki industrije i tako dalje. Vraćamo se nazad tu gdje smo i stali. Znači sada razumijemo dužinu, razumijemo šta je norma, razumijemo šta nam je kvaliteta i razumijemo zaštitu. Sada već razumijete kad je to nešto napisano, već vam je sad puno jasnije šta u stvari napisano. Znači imamo dimenziju, imamo oblik tog šarafa, znamo koje je čvrstoće materijal ili ako je od inoksa ili mesinga će napisano automatski i znamo da li nosi nekakvu zaštitu. Da upozorim, ako piše da je MS vijak ili ti mesingani vijak, nema zaštite. Znači tu neće pisati, nema dodatnog teksta što se kaže, ali se zna šta je mesing i to je to. Evo, već u startu sad imate, što se kaže, već vam je puno bistrije. Idemo vidjeti kako se oni mjere. U osnovi se vici dijele u ova dva oblika. I da objasnim koja je razlika u ova dva oblika. Konkretno, to je ovo i ovo. Glavna razlika u ova dva vijaka je u stvari i načinu mjerenja je u tome kako se vijak u stvarnosti koristi. Da vam bude lakše, upravo zato sam i nacrtao vijak. Ovaj vijak kad se zašarafi, ovdje je materijal. Znači, vi kad ste njega zašarafili, on je poravno sa materijalom i glava je vijaka ostala vani. Međutim, upušteni vijak, kada ga zašarafimo, znači da njegova glava, konkretno, ovako stoji. Znači, on se poravnava sa materijalom. Znači, površina bude ravna, nema kuda i sve. I upravo zato ta dva vijaka se u stvari mjere na drugačiji način. Znači, kada želimo znati za ovaj vijak, mjerimo njegovu debljinu, konkretno ovo je 10 i mjerimo njegovu dužinu. Ali dužinu sad mjerimo ispod glave. Znači, to je glavni trik.
Kada dođe do ovog vijka, upravo zato što se poravnava sa materijalom, mjerimo isto tako debljinu, znači ovo je 12, ali sada ga mjerimo kompletnog. Znači i on je 40 mm. Znači njegova ukupna dužina je 40 sad konkretno. Znači morate zapamtiti da svi vici uvijek ih gledate kako oni u stvari stoje kad se zašarafe. Da li će glava stršati ili neće, to vam već govori kako ćete ga mjeriti. Da bi na brzinu to usporedili, znači vijak za drvo, klasični iver vijak, se mjeri ukupno i mjeri se normalno debljina za prvu dimenziju. To vam je već, što kažu, pola posla. Ali dok recimo gledamo torban vijak, znači koji najčešće svi mi koristimo za nekakve ograde, daske, klupice i tako dalje, kad njega zašarafimo, znači njegova glava u stvari ne ulazi u materijal, ostaje s vanjske strane. Upravo zato mi njega mjerimo, znači opet debljinu, ali mjerimo ispod. I mjerimo koliko je ukupne dužine, znači ovo je konkretno 25 mm. Znači i već imamo sve što nam je treba. Kod ovakvih vijaka, recimo ovo je jako čudan vijak, nije nešto standardno, ima čak i navoje ovdje da ušarafite, mislim da je čak i 10 ovdje, ovo je 10 čak. Znači ima čak i da se ušarafi na njega. Ovaj vijak konkretno opet isti princip. Baš zato što ovo ostaje stršat van materijala, mjerimo debljinu i mjerimo dužinu. I mi znamo koliko je konkretno taj vijak. Znači, uvijek se vodite samo to kako on stoji u materijalu, automatski će vam biti jasno. Kod matice nemamo što drugo pametovati, znači mjerimo unutrašnji dio. Opet ponavljam, nemojte se zbuniti, zato što je recimo konkretno ova matica 10, ali ona pokazuje 8,5. A vijak je 10. I ja kad uzmem ovu maticu, ja našarafim. To je to. Još jedno zanimljivo objašnjenje. Kada budete sve više i više gledali, tražili nekakve dinove, tražili nekakve oblike vijaka i tako dalje, nešto što ljudi često pobrkaju između ova dva vijaka, znači ovaj vijak pričamo i ovaj vijak. Da maknem da vas ne zbunjuje ovo, malo ćemo i šutniti. Ova dva vijaka najčešće ljude zbunjuje i ono što ljudi ne razumiju i pitaju koliko ima navoja. Recimo kad im neko kaže preko telefona za ovaj vijak, oni pitaju koliko ima navoja. Uvijek na ovim vicima ima u grubo za 3 matice. Malo ima više, ali uvijek je 3 matice. Znači, bez obzira koliko je dugačak i bez obzira koliko je debel, uvijek će navoja biti za 3 matice. Znači, 3 matice njihove, ako gledamo 22 vijak za 22 matice. Znači, u tome je glavna caka. To je još jedan od onako zanimljivosti oko šarafa. Za sve vas kojima se svidjelo ovakav tip emisije, ako vam se sviđa, gdje pokušavamo pričati, govoriti o alatima, pokazati nešto na konkretnim primjerima, naučiti vas neke osnove koliko god znamo i mi da vam pokažemo, da vam olakšamo život. Imate dole da se pretplatite na kanal, možete stisniti ono zvonce, to znači da ćete dobiti obavijest da je emisija izašla, dobit ćete na email odmah među prvima. I hvala puno, like ako vam se sviđa, normalno dislike ako vam se ne sviđa. Htjeli bi prije, jer smo zaboravili u prošloj emisiji odgovoriti na ono smiješno pitanje, a to je koje boje je bio Angel prije 2000. godine, jer puno ljudi tu, bilo je stvarno koje Edo Majka pjesma Jesmo li sami, žute, crvene, zelene, pincikaste, znači bilo je svih boja, ali međutim bilo je i pogodaka. Konkretno boja je bila crna ko ugljen. Vjerovali ili ne, ovako ovaj flomaster je bio crn, da ne možete vjerovati, ali podsjetili ste vi mene, ja sam na to zaboravio, on je dolazio identično kao Bavarija, a Bavarija je bila u tom momentu žute boje. I znalo se desiti da dođe žuta bušilica od Bavarije i crna ista taka Angelova, znači ko jaje jajetu, znalo se i to nalaziti na policama da budu identične. Znači prije 2000. tamo gotovo cijele 90. oni su imali zaštitnu boju crnu i bila je crna, kažem, ko ugljen. Hvala svima koji su pogodili, drugi puta ćemo smisliti neku manju nagradicu. Hvala svima još jedanput i doviđenja. Vidimo se u sljedećoj epizodi.